गरम मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर लंका पाउडर मेथी पत्र काठ मसला आनी पकाओ काटा पड़ीगला मसला टाणी रहुछि काठ मसला माने दालचीनी ओ डाली तो तम गति चीनी टाणी रहुछि दादा पड़ा आउ तो प्राचा मु जहा पचारछु मो प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक आंसर दियो ठीक अछि ये होछि तम पुओ तो नाही मु ता बापा हमरी तम पुओ न हमरी बुआ हर से कथा कोछि तम पुओटी ना मु ता बापा अच्छा तम बापो ये तो नाही मु ताकर पुओ माने ये तो बापो नु हो हाय बापा मत तम बापा दिसे नाही मु ताकर पुओ टिके टिके खाली गोटे तमे ता बापो तो हाय कांटले कथा ता अरे सिए बापा मु पुओ अब से कथा कोइ तमे पुओटी अरे मु बापा सिए पुओ तमे पुओ ये बापो मु ससुर से अरे मु बापा ये पुओ तमे ससुर अरे पुओ से कथा कहू छाड़ी ये होची बापो मु पुओ तू ससुर आइ गेला ससुर गांचा लगिया कथा ता कोटा बजाई देबी तमे ससुर मु पुओ सिए बापा घोटा एला गोडा कोछि तते सोलाटी कोन बुझि तू सोला मो घरे बाकरा खाइ कि सोइछि सोला रात काटु बसिया सब से सजति सासु ता संगे बो कथा त तम सो किछि नुओ दम दवा पे आमे बे बिरयानी रे जस्मिन तेल यूज करिवा आयो रे मां अरे आमे ती जानछि सोरिस तेल रिफाइन तेल गुआ घेरे दम दिया जाय आ तुम जस्मिन तेल कोन अरे आमे भी आगु गुआ के दम दउथुन किंतु एही किछि दिन अब जस्मिन तेल रो कमाल देखिला परे आमे बिरयानी रे भी जस्मिन तेल व्यवहार करू कने तेल रो गुण कोन ना एटा खाली पटापट खसेइबो कहा को कहा संगे लगै दबनी चिकन ता बटरे मसला ता बटरे चावल ता बटरे बिरयानी संपूर्ण हो जिवो खिला खिला तमे खाइबो गिला गिला हेले आज हमको देसी कुकुड़ा रे बिरयानी करके खुआबे तो हां हां प्योर देसी तो हां प्योर देसी ये कुकुड़ा उडा एते देसी जे आज पर्यंत कुकुड़ा दाना खाइ ना आ कोन खांदी एई हम नाला बंदरे पोको जोको घुम तो खाती आयो रे मां अरे मैडम को ये अवस्था काई अंतलो ओहो मैडम प्लीज टे तळु पळे आसो तली जो हास हुआ जो दक्षिणा पवन होउची लुगापटा सब उड़ी जीव तमे सेम दिन निवस्त्र जे ठिया हितबो आयो रे मां भाई झीटा कौन केन लगुच झीटा तो अच्छी के हिजी टोकाटा तो हेलानी ना है ना पेट बाजी बाबा हाँ कोड बाजी माने बटम दलाल सार्ट बाजी होनी ओ तू कौन हम तुलगी ना मोटी अलगा हो मु सेई कथा ही कहू आयो रे मां ए भाई मत लागु जे झीटा गाँ रे नो बोले ई शहर भाई मम्मी डैडी छुआ तो देखा पचारि पचार भाई सुन ठीक ना मु कहते झील पाठशाठ कौन पढ़ी से बीए पढुचला भुवनेश्वर रे रही माने हॉस्टेल रे कि हां हॉस्टेल 18 गइता आई तो कोन कहलो ए नाही मो भाई कहले झीलर 18 गइता आई दियो मुंह संभाली कथा बार्ता कर से मो भौनी जे बाची से तो होनी कि मु ता कथा कहूती साइड रे जो झील अरे से मो सान भौनी नहीं जो गुलाबी कलर कथा कहू कि ता साइड जो कहूती अरे से मो मां ये फंस गया माने मां को एम कहि परिबो से सेपट देखला से साइड ता सेपट के पडु सोळा गाय उडा घर रखी बंद गिरब ग्वाल रे बंद रब रास्ता रे छाड़ दउत रे गाइड कहि कि चलाबो हड हाय ओड पुणी झोटी पड़ती रे गाइड लुगा कि पिंच रे एक्सक्यूज मी मैडम मु आसी जागे भक्ति रे दिए शक्ति मुख्य समाज धूपकाठी सार घरे अछंती को सर भूगोल ना साहित्य नाही मैडम से सार नोती आपन को सर मो सर मु तो पंचमार पडला आले मो सर मरी गेले नाही मैडम से सार नोती सार माने आपन को स्वामी सार सार माने आपन को स्वामी जे मु डाकू ताकू सार सी अछंती की तमे किमी सय माइकिन त बुझी मु माइक नै ये पारे पके छ
ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସର ଭରତ ମୂଳ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କରତ ନଦେଇ ସୁଧା ଦେବେ ଖାଲି ଏତିକି ଯାଇ ଭିତରୁ ସାରଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଭରତ ଆଉ କରତ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୁଝିବେ ଯା, ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ତମର ଏଠି କଣ କାମ? ଚାକିରିଟା ପଳେଇବ ନହେଲେ ବାଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଥର ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଏଠି କାମ ନୁହଁ ମୁଁ ଏଠି ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଗମ୍ବର ଦେଢଚାଲାକିଆ ଗୋଟେ ମୁନା ସାଇଜର ସୁନାକୁ ଆମ କୁନା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ଦେଇଛି ସେଇ ପଇସା ନେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଏଇଥରଟା ବାଡେଇ ଦେବି ଆଉ ଚାକିରି ଗଲେ ବଜାକୁ ଏଇଥର ବାଡେଇ ଦେବି ଆଉ ଯଥା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧଇଲେ କଣ ହବ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ କଣ ହବ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗାଣ୍ଡିଆ ବାବୁ ଶାଶୁ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଶାଶୁ ଉପରେ ଲୋଭ ରହୁଛି ସେମିତି ନା ଏ ବୟସରେ ଭଲ ନୁହଁ ଆଗ ବୋହୁ ଆଡୁ ଶାଶୁ ଆଡୁ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସୁଛ ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନବ ବିବାହିତ ଥାନ୍ତି କହୁଛି ପରା କାହିଁ ନବ ବିବାହିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୌତୁକଟି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିନାହିଁ ଯୌତୁକଟି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିନାହିଁ ତ ଡେରି ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସୁଥିବ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ସୁଫଳ ଲାଭ ହେବ ତ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଶାଶୁକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମାଡ଼ି ବଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ କି ନା ପୁଅଟା ଆମର ଅତି ସରଳ ନହେଲେ ନିହାତି ଭଦ୍ର ହେଇଥିବାରୁ କଥାଟିକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ କଥା ଗଜୁ ଗୁଦା ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ କଥା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବି ମୁଁ ତ ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ ବାବା ତୁ ନେବ ତୁ ମୁଁ ହେଇକି ବାପକୁ ତୁ ନେବୁ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ କଥା ବୁଝୁଛି ନେଇ ଯା ତୁ जुआड़े जाऊ तुझा गाड़ी वाला नड़िया मोती जीव ବାପା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିନା ହସିବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହି 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 ହବୁ ମୋ ଘରେ କିଏ ରହିବୁ ଯା ମଣ୍ଟୁ ଘରେ ରହିବୁ ଯା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ମୋ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ମୋ ଘର ତ ହେଲା 7 ପର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କେମିତି ବାଳ ବାଣ୍ଟିଲ ହଁ ଆରେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଲ ଲୋକ ଚିକେନ ମାଗୁଛନ୍ତି ନେଇ ଦଉନା ଚିକେନ ଅଛି ନା ୱାଲଟା ଅଛି ସବୁ ସଇଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ ଗଦା କରିବାକୁ ସବୁ ଗଦା କରିଦେଲେ ବଡାପା ତମେ ଏଇଠି ଭୋଜି ଦଉଥାଅ ତମ ଟଙ୍କା ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ ସତରେ ନା କଣ ହଁ ବା ଭଗବାନ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ସତ କରିଦେଲା ଚାଇ ଜରି ବାହାର କର ଚିକେନ ବିକେନ କିଛି ନା ଜରି କଣ ବାହାର କରିବୁ ଆରେ ଡାଲି ପୋଟଳ ଯାହା ଅଛି ପୁରା ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କଥା କ'ଣ କି ମଉସାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ କରିପାରିବି ନା କ'ଣ ମୁନୁ କେମ୍ପେଇ କ୍ୟାଟରିଂ ବୟ ଠିକ ଅଛି କେମ୍ପେଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏ ମା ବାଡ଼ାଅ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେମ୍ପା ନ ହଉ କାଣା ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁତିଆକୁ ଯିବି ଆରେ ସାଲା ପୁଣି ସାଲା ଡ୍ରାଇଭର ପୁଣି କହି କହୁଛି ଆରେ ସାଲା ସିଏ ପେଲେଟ ସାଲା ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ଯେ ଗାଡି ରୋକି ଦବାରେ ଆରେ ସେ ପେଲେଇ ପୁଅ କୋଉ ଗାଡି ରଖିବ ପେଲେଇ ପୁଅ ନୁହେଁ ସାଲା ପେଲେଟ